भिणई कौन भिणई नमस्कार 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 ये चोर करबा को आसिलो पॉकेट मार करछ पॉकेट अंडाल चपड़ी भिणई बोल डाकुछ मु चोर नाही ए आ चोर नाही त चोर नाही त कोन मु तमरो साळक तुमे मरो भिणई तमे मोर सळा मु तुम जुणी हां को लेखा रे मो रंगलता भौणी के बाहागर करितिलो आणुची रो तुम भौणी को बाहागर आइछि केबे मने नाही मोर बाल्य बाहागर माने छोट समय रे बाहागर हितला बाल्य समय मोर बाहागर आइछि गंगारे बारुणी स्नान थिला मो पिता मते नै थिले तुम पिता तुम भौणी की नै थिले सेठा रहिछि बाहागर मने नाही तुमरो आ छोट समय बाहागर टाइम मन पडियो एबे मन पडिला त हां बुझी पाले मु तुमरो झुई हां मु तुम तुमरो साळक कहले कोन करबी को आस गृह मध्य को जिबा तुम घर को हम घर को जिबा आ चल आस आस बाबा हे प्रभु सत्यनारायण हे मां मंगला जैसे घरू उठा तो को लंगला हे मां कर दो मंगला हे मां कर दो लंगला बाबा आइला भाई आइला आइल बापा असली कान टका कोन टका टंका हां टंका आनी निए आ कोन गलु भिणई भिणई कहि कि नै के आसी भल गलु कोन कहिथांदी कोन कहिथांतु दांडला को घर पुरे कोन कहिथांतु कोन कहिथांदी होरे से सुगड़ी खिया पिला पेट होता पिला जंगड़े बुलुथला ताको भिड़े गिडा जानचु देखला छिया भाईर गुण मगतुण डाली करे डालमा करे पोरा मुंड वाले मंडा मुंडलो ए सेडा भाईर कंप्यूटर मुंड छेली मुंड तोर रही मसाणी रात बुझी बारिया मुंड भाई से कोठी अछि सिंह द्वारे छियाला से तो भिड़े कहि देला से पर जोई पोला गुडे काम करे कोन पांडाली धरिबो गुडे नमस्कार बाडैबो ए नमस्कार करबी ना बाडेले पळेयो एकड़ा में करे बाडा एकड़ा हां से कोठी अछि जे सिंह द्वार अछि हे स्वामी मो नमस्कार नियो पांडालडा नियो गुडा तो घर को आसो मते ओडिया बुझुची आ बुझेगिरी कोना तते ओडिया बुझिची का कहते मो कोन कहि ना हे स्वामी मोर नियो करिगिरी आस हला रे गोविंद मोर नियो ना लफाली मो नमस्कार नियो समू भाई ना मोर भाग्य मंद अफाली जो को बांधना पो ना कोन बोली कहिबी हां ए कांथर पट्टी कुडा बोले लो सतीकी मु जाउछी श्याम सिंहदार अछि ना भाई भाई घइता बोलिबी आ भाई कहता करे जो तो पता लागियोनी मते ना भाई ताऊ कोन बोली डाकिबी ए कांथ हेले स्वामी पट्टी कुडा बोले लो आ तो बोले लो मु जाउछी स्वामी हेडी मो प्रणाम नियंतु पानी नियो झाडा जागी पळे आस गोविंद बाबा आ पिला हमर रे पिला बने ठेंगड़ा फाटी जो से कोन गला बुझिलु हे स्वामी मो नमस्कार नियो पांडालडा नियो झाडा रे गाछ ता डायरेक्ट धर दिछि रे एगो वाली बड़मा मोर झर बुद्धि भल नाही मो झर लागा कर भांगुची लागा कर मो झर बुद्धि भल नाही गो बड़मा छी 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 आ कोन कहबी हां गोड़ा हाथ हां घर को आसो बोले हेडी गोड़ा हाथ धोई के घर को आसु न आसुने गेला फाली आसो बोले लो एमिति कहबी हेडी पानी नियो गोड़ा हाथ धोई के घर को आस सही पड़ो आसो सही पड़ो छी 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 किन मोर पेट तू धर्म हलु केते मास धरथिलु ना किन मोर पेट तू धर्म हलु नहीं नहीं हेडी घर को आस हेडी घर को आस बापा बापा वो जुई आइले माउस कर भाप के दे तेलु ता सरे देबे चांद पूरा भाग पकई देठा पूरा तेली उछा वाली उछा सरे देबे लियारी उछा लियारी गुटिया खर अछि भाग पके दे सरजू नाले होटल को नहीं जे बाबूला संबंधी हेडी हेडी हम बापा ससुर जी नमस्कार 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 जोइबो मा भगवान मंगल गंतु बापा जनी पड़ आइसा पाई तो आ संत बड़ी सकल पांत्र अधर पड़ो टंक बाहरी जो झियो विधवाई जो गोविंद मिटी बिटी के जाऊ तेरा पो आ कंगरी मार्केट जाय ओडा मोटा माछाणी मु मार्केट बंद छोरा था बुझी देबी था बुझी नुआ लोग तो बापा हां आमिष चलची नहीं आमिष खाउनी बा कोन मांस आमिष नहीं मांस खाउची आ अंडा अंडा भी खाउनी आमलेट भुंजिया आ भुजिया खाउची झिया जे बुडे बुझी दे मां हेडी स्वामी हेडी सुनो सुनो राती पाइले तो सोमवार बिना प्याज रसुन रे चिकन रंधाले खाइबो ना ओके मां ओके बोलती हेइ जो बागा जना पड़ जाउची आ
ए मां हाँ हाँ आ डेरी करना हां तू गैस लगा दे गैस लगा हाँ भाई ग्यास पुरौनती भाई कोन भाई पुरे था हाँ 940 ना केते ला जाओ पुरौनती न लाइट लगा दे हिटर हाँ हिटर हाँ। हिटर लगेबी हाँ। मा लंबा लंबा बिल पड़ाउची बोर्ड के माने मास नणुआ का लंबा बिल देउ ददी घरे लाइन में माने आके कर बोला छिया चुल रे पई जीबी मा टका बुझ बोला मरो नाई काठ चुली लगेबी लगेबू हाँ। तू लगा मैं जाऊँ। मार्केट कर जा हाँ जाउची तमे कथा हो तो जा बापा केतन मो घर पादे पड़ला हां बहुत दिन पर पड़छि मु तो जाने नहीं पिला बेले बाहितिला आ बसु न तम बसुन नले बसुन करे के बसियो बस को आ बस पड़ो बसी पड़ो हां बस आ मां बापा तो भलो छथि आम माँ बाबा चिंचे कि वाह तुम बापा मु चिनि पारबिनी हाँ हां तुम बापा नारा जयानंद आ तोरी नारा शिवानंद आ पथने सो नंदा आगा तम घर सब पत्थर आ तोरा मां वाला माटी कोदल हबो की मो माँ को चिंचे जेबे तुम घर को जीबी ना हाँ। जाऊ जाऊ हाँ। तोर मां को ऑटो मडे दबो घर मड़े दो नहीं तुम आगु तोर मां को आगु भल पाउतली से सिना देखी मोर जोग बाहर कर देली हाँ। मोर जोग बाहर तमे हाँ। आ मु बाबू तोर मां को केते सरदा 80 वर्ष बुढ़ बयस रा उधर बुढ़ा सब हेडी स्वामी हेडी सुनो सुनो एथिरे चाउଳ परिबा सब देइची खाई के टिके चुल रे बसी पड़ो मु तळ पडरु निया मार देबी गोविंद आ पिला हबन रे ଆଉ ପିଲା ହବନି हूँ जान हबनी आउ झियो कोन गला बुझिलु हे स्वामी एथिरे जाई चाउଳ परिबा अछि खाई दियो चुली बडे बसी पड़ो मु तळ पडू किरोसिनी पके देबी निया मार देबी पेटरे सिद्धि जीवो आ कोन कहबी ख ख बोले लो एमिति कहबी की हेडी बाड़ देली खाऊ ना आ तू खाऊ न फाली नहीं बाड़ देली क ख ग ख व छ छ ज झनिया बापा झरा हाथ पड़तरा भल लागिला तेले तेले लागुची आ तेले लागुची मोर जो डबल ढाल देछि तेलो नाही तेल नथिला खाली डाबा जाको डबा ढाल दला ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନ 25 ହଇଲା ତେଲ ଡାବା सत्य की डबा ढाल देछि खाली डबा डाको हां हां ए मा झियल हां रसोता गीत गाइबो गाइबी। एमिते माटो मारू मुदा कर दबो जिबी ना जा। तटरे छुरीडा लगेई दी हाँ। तमे एडी अपेक्षा करो बाहर थिबी ना मु हाँ जाओ मु जगरे हितिबी हाँ तमे एडी अपेक्षा करो मनिष्ठ से पोको मारिबी मार दबो जे अच्छा विदेशी ताले तुमको एडी मारिबी मते मारिबो हाँ। मते मारी कोन लाभ पाइबो तुम पाकर जा टंका अछि टंका धरी चली जिबी ए धन रत्न मो पाप अर्जन करिवो पाप मते जेतल मारियो पाप अर्जन करिवो पाप कथा जाने ना मो जीवन रे मो चाहे खाली सब टंका धन टंका हेले टंका दबो कागु मो बापा भाई को दउछि ठीक अछि तुमे पाप अर्जन करिवो टंका देबो तुम बापा आ तुम भाई सते पचारि आसे पाप रे भाग अछि कि नै सते ताले अपेक्षा कर मो बापा भाई को बुझी आसुछि ବାପା କାଇଁ ଭଉଣୀ ଫେରିଲାନି मारी सही पड़लागा भाई बापा ଭଉଣୀ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେ ମୋର ମୋର ଟଙ୍କାଟା भाई मोरा दे दे बापा मु जेते पुओ को मारुछि तमे सब टंकार भाग नेउछ हेले पापर भाग के नबो तमे जदी पापर भाग नेबो ताले से पुओ को मारिबी गोविंद ବାପା आप के पिला बरे ପିଲା ହବନି ଆଉ ए तो सरबुद्धि काढला मोर जको की कर दलागा ବହନି ବହନି गोडे गार अछि ढेबगा पाखरे का झे के कहबा नै तो ନାଇଁ ବାପା की कर दलागा मोर झको ए रे गोविंद तू मारतर मु मारती रे ତମେ ମାରୁନ କି ମୁଁ ମାରୁନି से मारुची पापर भाग तार धर भाग हमर दस रत्ना कर थिले अनेक विदेशी मारी ता परिवार परिपोषण करथिले ता परिवार पापर न भाग न थले ଭାଗ अच्छा भाग हमर पाप तार ବୁଝେଇ ଦିଅ अफल लगी जान बुझे दे ବୁଝେଇ ଦିଅ मार रंग बापा मारिनु आ गालटा मोन लांडा बेसी राते की करथिलु सुई पड़थिली निद लागुथुला झियल आज काल की पापल मा 60,000 बसका सरिबनी गोटे काम करे मोर 17,000 भाई 18,000 तोर 25,000 तो 5,000 उठने मार दे मते टंका दरकार नै हां आ कोन दबो को को तू कौन ଶୁଣ ଶୁଣ सुना तू जत तो लगु तो लगा मु देबी मोर दुख नाही ओहो 1,70,000 लंबाई दबो समाने कि रोड रे घुसुर हबे रोड रे घुसुर ल आउ तेरे सुनना कर दबो ए बापा मु निश्चय जाउछि तमे एडी अपेक्षा कर मु निश्चय छेपो को मारिबी मारिबो अच्छा विदेशी हाँ। टंकार सिना भाग पापर भाग नै बोली कहिले ताले मते मारी किछि लाभ नै नहीं सुनो ताले मो साथरा सम चली जिबा प्रभुंकर सामग्री नै राज्य को चली सते किंतु गोटी कथा कोन? मो बापा भाई शयन कले अच्छा। किंतु सेमाने उठिबा पूर्व रे जागा छाडी हमें चली जिबा ठीक अछि किंतु गला पूर्व रे सिंधु करे जा टंका छी सब टंकार अधिकार मोर तुमरो मो बापा भाई उठिबा पूर्व रे जागा छाडी हमें चली जिबा चलो। सब टंका धरी तुम राज्य को चली चलो, चली जिबा। तबे चलंतु स्वामी ବାପା କାଇଁ ଭଉଣୀ ଫେରିଲାନି
ଫେରି ନା ନାଇଁ ବାପା ମାରି ଶୋଇ ପଡିଲା ଶୋଇ ପଡିଥିବ ହେରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାପା ଶୋଇ ପଡିଲେ କେମିତି ମୋ 60,000 ବୁଡିଯିବ ସତ କଥା ମୋର ଅପାଳି ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଲାନି ଶୋଇ ପଡିଲା ହଁ ତୁ ବାପା ଶୋଇ ପଡିଲା ବାପା ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଉଠେଇବି ରେ ମୁଁ ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି ବାପା ତୁ ଉଠେଇ ଦେବୁ ହଁ ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ମିଶିକି ଯିବା ଯିବା ଆଉ ତୁ ଆଗ ଚାଲ ଉଠ ଉଠ ମୋର 60,000 ବୁଡିଯିବ ଯେ ହଁ ବାପା ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେ ଉଠ ବାପା ତୁ ଆଗ ଚାଲ ପଛରେ ଆସ ଚାଲ ଆଗ ମୁଁ ଚାଲ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ବାପା କପଟ ହୋଇଛି ଖୋଲା ମୋର ରଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲା ବାପା ଲୋ ଉଅ, ସିନ୍ଦୁକ ହୋଇଛି ଖୋଲା ମୋର ହାଉ ପଳେଇ ଗଲା ବାପା କଣ ହେଲା ଏ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ହଁ ବାପା ମୋର ଝିଅ କେଡେ ମାଡ ମାଇଲା ରେ ହଁ ବାପା ମତେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଛାଡଲା ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ ବାପା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇନ ମୁଁ ଯାତେ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲି ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ହଁ ବାପା ମୁଁ କେମିତି କରିବି ରେ ବାପା କଣ ଲାଗେ ଏଡେ ବେগে ଏଡେ ମାଡ ମାରିଦବୁ ବୋଲି ମୋର ମନରେ ନଥିଲା ଲୋ ଏ ମୋର ରଙ୍ଗ ବାପା ମୋର ଘରେ କଳା କରା ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ଲୋ ଏ ମୋର ରଙ୍ଗ ବାପା ଲୋ ମତେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଛାଡି ଦେଲୁ ଲୋ ଏ ମୋର ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ ବାପା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇନ ମତେ ଦେଖାଇ ଦେଲୁ ତୁ ଢଙ୍ଗଲ ଏ ମୋର ରଙ୍ଗ ବାପା ପାଣି ଆଣୁଛି 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 ହେ। ବାପା ଏରେ ବାପା ବାପା ଅକାଶୁଣ୍ଟେ ମୋର ଗାଞ୍ଜା ଗାଞ୍ଜା ଦେଇ ଦେଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାଇରେ ଆଉ ଗାଞ୍ଜାରେ ବି ନାହିଁ ତା ହାତ ମାରି ଦେଇଛି ହଁ। ଉଠେଇ ଦେଲା କଣ ଉଠେଇ ଦେଲା କଣ ବାପା ବିପି ଉଠେଇ ଦେଲା କେତେ 90 220 ହେଇଗଲା 220 ହଁ। ଚାଲିବ ଏଥର ଏରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାପା କୋଣ ବାଡେ ଥିବ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡାଳ ରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ବାପା କିଛି ନାଇଁ କି ରେ ହଁ ବାପା ତୁମର ମା ମରି ଯାଇଥିଲା ପାସରି ଦେଇଥିଲି ରେ ଏ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ବାପା ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ଚାଇ ଦିନ ସରୁଥିଲା ରେ ଏ ପୁଅ ବାପା କଣ ହେଲା ଏ? ଏରେ ବାପା ହଁ ଚାନ୍ଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଲାଇଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କେତେ ଉଲୁକ ଉଲ୍ଲୁକ ନାଇଁ ଏ ହଁ। ଲୁକ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ପାଲା ଚାଲିଛି ପାଲା 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 ହଁ ତୁ ଚାନ୍ଦପୁର ଆସି ହାଲା କରୁଛୁ କଣ କରିବି ବାପା ବାପା ହଁ ଝିଅ କେଡ ମାଡ ମାଇଲା ବାପା ହଁ ବାପା ମତେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଛାଡିଦେଲା ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ ବାପା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇନ ସବୁ ତ ତୋ ଲାଗି ହେଲା ମୁଁ କାଉ କହିବି କଣ ସବୁ ତୋ ଲାଗି ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୁଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେ ପୁଅ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣ କଲୁ କଣ କହିଲି ସେ ସୁକୁଟି ଖିଆ ପିଲା ହଁ। ପେଟ ହାତ ପିଲା ହଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ତାକୁ ଭିଣେଇ କହିଲୁ ହଁ। ଡାକି ଆଣିଲୁ ସେ ତୋର ଭିଣେଇ ହେଲା ହଁ। ତୋର ଭଉଣୀ ନେଇକି ଗଲା ଗଲା ବାଟ ଯା ଭାଲୁକୁ ହଁ ଆଖୁ ବାଡ ମାଇଲୁ ହଁ। ଆଖୁ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଲା ମୋର ଦୋଷ ଲାଗିରେ ଗଛ ଯା ମାଙ୍କଡକୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣିଲୁ କଦଳୀ ଖାଇଲୁ ସେ କଦଳୀ ଖାଇଲା ମୋର ଦୋଷ ଲାଗିରେ ବାପା ଲୋ ଆଁ? ତମର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ହଁ। ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ହେଲେ ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ଅଛି ସବୁ ସେ ଗାତର ଦୋଷ ଅଛି ସବୁ ଗାତର ହଁ ବାପା ବାଥୁ ବାପା ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସବୁ ଠିକ ଠିକ କେମିତି କେମିତି ହଁ। ନା ଜଣଗଲା ଗାତକୁ ଓହୋ ହାତ ମାଇଲା ଆଚ୍ଛା ମାଛ ଧଇଲା ଓହୋ ତାକୁ ଦେଖିକି ହଁ। ଆଉ ଜଣଗଲା ଗାତକୁ ଓହୋ। ହାତ ମାଇଲା ସାପ ଧଇଲା ଗାତ ଦୋଷ ନାହିଁ ଜଣେ ମାଛ ଧଇଲା ଜଣେ ସାପ ଧଇଲା ହଁ। ନିଆ କଣ କହୁନୁ ବାପା ଏରେ ବାପା ଆମ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ଆମ ଶିବ ଭାଇ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବେଗୁଡ଼ି ମାଗିବା ଏ ଚାନ୍ଦପୁର ଛକରେ ଭିକ ମାଗି ବଞ୍ଚିବା
ଭିକ ମାଗିବା ଯଦି 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବ ବାବୁଲା ଭାଇନାର ହୋଟେଲ ପଳେଇବା ଭିକ ମାଗିବା ପଇସା ହେଲେ ହଁ। ବାବୁଲା ଆଜ୍ଞାର ହୋଟେଲ ପଳା ମାଳେ ମିଳିବ ମାଇଲେ ମିଳିବ ହଉ ବାପା ହଁ ସେ ବେପାର ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ହଁ କଣ୍ଟିଆଣି ବେପାର କରିବା ସବୁଠୁ ବେଟର ନହେଲେ ସିମେଣ୍ଟ ବେପାର ଆଜ୍ଞାର ଅଛି ସିମେଣ୍ଟ ବେପାର ହବନି। ତାଙ୍କ ସେଠି ରହିଯାବା ହବନି 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 ନା ତାହେଲେ ନଖ ତର୍ପଣ ଦେଖ ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ଥିବ ବୋଲେ ଭଉଣୀ ମିଳିବ ଦେଖିଲେ କି ଓର ବାବା ଆମେ ବନ୍ଦର ପକେଇବା ନଦୀରେ ଖୋଜିବା ମିଳିବ କି ରେ ନା, ନା, ନା। ଆଉ ଘରୁ ପଳା ପଦରା ମିଳିବ ମିଳିବ ହଉ ଦେଖ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବି ଦେଖ ଦେଖ ଥା! ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କାକୁଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ହଉ ଦେଖ ହେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହଁ ହେ ମା করে শুনি ହଁ দেখা দিও ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଚାନ୍ଦପୁର ଗାଁରୁ ଯିବାର ଯିବାର ନାହିଁ ଦେଖୁଛି ଥା। ଗୋବିନ୍ଦ ବାପା ଏବାକା ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ଏବାଗା ହଁ ଏ ରଙ୍ଗିনী ହାଟ ପାର ହେଇଗଲେ ହଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ରେ ଓହୋ ସେ ମୋର ଝିଅକୁ କରୁଛି ରେ ଆଉ ତମ ଝିଅ ହେଲେ ଅନଉଥିବ ନା ଏ ତା ଦେଖୁଥିବ ହଁ ହଁ ଏରେ ବାପା ଏମିତି କଲେ ହବନି କଣ କରିବା ଯେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ଯଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପା ପୁଅ ଯିବା ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବ ହଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଚା ଚାଲ ମାରଙ୍ଗ ମାରଙ୍ଗ काहे छाड़ी चाली गलु मते लो काहे छाड़ी चाली गलु मते टिकिए हादेलु बती तू कोनेलु कौ सुख मिली দিনে ন দেখিলে মতে কান্দুথিলু সকে ছিলো সে রাজা পুও নেলা ততে ভুলে দিনে ন দেখিলে মতে কান্দুথিলু সকে ছিলো সে রাজা পুও নেলা ততে ভুলে টিকিয়ে হসেইলো বেশি তো কান্দেইলো লো লো কৌ সুখ মিলি গলা ততে লো কৌ সুখ মিলি গলা গোবিন্দ ବାପା ହେ ରେ କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ହଉନି ଭଉଣୀ 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 ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ରଙ୍ଗ ତୁମ ପିତା ତୁମ ଭାଇ ଆସିଲାଣି ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଧରି ଆଜି ବାଡେ ପେଟେ କରିବେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ତମେ କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ ମୋ ବାପା ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଏରେ ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ରେ ଝିଅ ବୁଧା ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ଚାଲି ପାଉନି ଡାକେ ଡାକେ ଯାଉ ଯାଉଛି ଆସ 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 ଭଉଣୀ ଭାଇ ନମସ୍କାର ରଙ୍ଗ ବାପା ରଙ୍ଗ ବାପା ନମସ୍କାର ମିଳିଲା ଥାଉଲ 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 ଥାଉ ଥାଉଲ ଥାଉ ଘର ତ ଲଗା କରି ଘିନା ଆଣିଲା ଏ ବାପା ନମସ୍କାର ବାପା ପଟେ ଉଦାର ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଳେଇବ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ନମସ୍କାର 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 ଦେଖ ରେ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ମୁଁ ତାର ଶଳା କି ରେ ଆଏ ହଁ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ଆଉ କହୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ବୁଝିପାରିଲନି ବୁଝିପାରିଲନି କଣ? ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶଳା ହଁ। 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡା ରହିଛ ତେଣୁକରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ନମସ୍କାର ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି ବାପା ବାଥୁ ବାପା ଆମ ବାପା ପୁଅ ଗୋଟେ ଜାଗା ଛିଡା ହଉଛି ବୋଲି ହଁ। ସେ ଗୋଟେ ଥରେ ନମସ୍କାର କରଲା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେତେ କଥା ଶିଖିବ ତା ସହିତ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ଯାଅ ସେ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ମାର ରଙ୍ଗ ବାପା ଚୁପା ইস, মাইলালো ସମ୍ଭାଳି ଯା তাদিন দিনা এইটা ও। কিন্তু নাগ্য যে ଯଦି ବାଜିବ ଯେ কি এলাম କିଛି ନାହିଁ ମ ପିଲା ହବନି ମ ମାର ରଙ୍ଗ বাপা ଚୁପା ইস, মাইলালো ସମ୍ଭାଳି ଯା তাদিন দিনা এইটা ও। কিন্তু ଗିଂ
ମାରଙ୍ଗ ହଁ 80 ବର୍ଷର ବାପାଟା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଭାଇଟା ଘରେ ଥିଲା ହଁ। ମତେ କହିଥା ତୁ ମତେ ଛାଡି କୁଆଡୁ ର ମା ବାପା ଓ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଏ ବାପାକୁ ପାଇକି ନା ବାପାକୁ ପାଇକି ଝିଅ ତୁ ତ ମୋର ଅତି ଗାଲା ଝିଅ ମୋ ଘର ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ମୋର ଘର ତୁ ଛାଞ୍ଚୁରେ ମତେ ହଲେଇନୁ ନାହିଁ ଆ ତ ଶାଶୁରେ ତୁ କି କରୁଲ ମା ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ଘର ସଂସାର କରି ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ ବାଜୁଥିଲା ଚାନ୍ଦପୁର ଲାଙ୍ଗଡ ବଜେଇବାକୁ ଆଇଛି ବଜେଇକି ଯିବି ବାଜୁଥିଲା ହେଲେ ଘର ସଂସାର କରି ହଁ ଘର ସଂସାର କରି ଝିଅ ବାପା ତୁ ସେଠି କାଇଁ ଘର ସଂସାର କରିବୁ କି ମୋର ଘର ସଂସାର କରୁନୁ ମୋର ବାନା ଫର 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 ଚାନ୍ଦପୁର ଉଡିବ ତୋର ବାନା ଉଡିବ ନା ବଡରିଆ ବୁଡାର କନା ଉଡେଇ ଦିବି ଥା ଝିଅ ବାପା ତୁ ଯା ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତୋଳା ଝିଅ ମୋର ଘରେ ରହିଲେ ତୁ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତା କରିଦବୁ ତତେ କୁମରଟା କରିଦିବି କୁକୁଡ଼ା ଖରବକ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପୋତା ବୋତା କରିନି ତତେ କୁମରଟା ତୁ କରିଦିବି ଯା ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନହେଲେ ମଦନପୁର ପଳେଇବି ନା ନାଇଁ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ଟଙ୍କା ମୋର ଗାଞ୍ଜା ଦେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଘରକୁ। ଏ ବାପା ମୁଁ ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ଯିବ ନା ତମ ବାପା ପୁଅକୁ ଏଇଠି ମର୍ଡର କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯିବି ଗୋବିନ୍ଦ ପିଲା ହବନି ବିড়াବିড়ି ହଉଛି ଝିଅ ବାପା ତୁ ଟଙ୍କା ଦଉନା ମରିବୁ କହିଲୁ ଏ ବାପା ତାହେଲେ ମତେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯେ ପାପ କରିଛି ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତୁମ ବାପା ପୁଅକୁ ମର୍ଡର କରିବି ମତେ ଯୋଉ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଶିଖେଇଥିଲ ସେଇ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ଏବେ ଶିଖେଇଦେବି ଆ ଡେପଡା ଟଙ୍କା ନେବୁ ତ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ